017 বাচ্চা বাচ্চা নেবেন, 017 কালারে কালারে নেবেন। কার কি লাগবে? चलना मानता है तो आ जाओ भाई, पैसा बहुत कमती है, ज्यादा नहीं है। गाड़ी कितना पैसा है भाई? भाई गाड़ी का बात नहीं है, 100 रुपया है, 150 रुपया है, 120 रुपया है, एक एक आइटम एक एक का दाम है भाई, वो मुश्किल नहीं है। बांग्ला করে हिंदी করে তো बांग्ला ही तो बुझবে না, बोलें ना। ये तो ना भाई। तुम्हारा क्या मानता है बोलो बाबा, आ जाओ इधर। बाबू खेलबे मैना खेलबे, 017 কালারে কালারে নেবেন, 017 বাচ্চা বাচ্চা নেবেন, কার কি লাগবে দিকে আসেন। ব্যাগটা কিনা খারাপ কন্ডিশন, যেই মানুষ দেখলাম ওস্তাদ যদি একটা একটা মাল ধরতো, তাই মনে করেন এই মাল আর দিকে তো ভাও ধরে না। শাহরামপুর মাসিতে পয়সা নেই, ধান বেস্তারে নাই। হ্যাঁ ধান বেস্তা হয় না ওস্তাদ, ওই যে ওস্তাদ না আরো